ही ती सर्वोत्तम सेवा योजना जी आहा पळय न्ही CSCच्या अंडर चलयता ताज्या खातीर तांकां 15,000 रुपीज पर्टिक्युलरली क्वार्टरली तांकां पेमेंट करपाचें तांकां थारल्या. इट इज एन ज्यो आमच्यो CSCs ज्यो सेवा दिता पळय न्ही तांच्या खातीर तांकां सपोर्ट करपा खातीर ही सुरवात केल्ली योजना आसा. गव्हर्मेंट तांकां पयशे दिता. हय कारण दे आर गिवींग द डिफरंट सर्विसीस ऑनलायन पद्दतीन सर्विसीस 250 सेंटर गोंयान एट प्रेजेंट तशी 140च्या पेक्षाय चड सेंटर गांव लेवलाचेर चलता आनी ऑनलायन ते मिनिमम तांचे रेट्स थारलेले आसा. ताज्या पेक्षा तांकां चड चार्ज करपाक मेळना. तांकां ते दिवपाचें थारल्या. हय ते बी तांकां बरें ते सर्विसीसच्या प्रमाणे आहा. पर्टिक्युलरली कितल्यो सर्विसीस ते कवर करतले तेजेर 150 to 200 सर्विसीस तेंच्यांनी कवर करपाक जाय आनी तांचो रेटूय तितून थारला. रिवॅम्प एंड डिजिग्नेटेड ऑफ द ग्रामीण मित्र एट द डोर स्टेप्स टू द गव्हर्मेंट सर्विसीस म्हणजे मिनिमम 150 सर्विसीस आहा पळय पर मंथ तांच्यांनी त्यो कंप्लीट करपाक जाय आनी त्या सर्विसीसा प्रमाणे तांकां पेमेंट दिवपाचो आहा पळय न्ही तो थारला. IT डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी ते मॉनिटर करता. आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर डॉक्टर सनत भाटकर कन्सल्टंट डिपार्टमेंट ऑफ द न्युरोलॉजी इन गोवा मेडिकल कॉलेजींत ताका घेतलेलो आसा. न्युरो कन्सल्टंट म्हणून सनत भाटकर तेजी अपॉयंटमेंट आशिल्ली ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर. बाकीचे सगळे एक्स पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल्स वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाची आशिल्ली त्या खातीर तो आशिल्लो. दुसरो द extension of the date of the payment of the annual premium of the concession to the government of the Goa for the revision date for the commercial operation due to the impact of the COVID-19 to the force measures of event from the GMR. बरेच जाण म्हणजे फाटले फावटी एक मिस्टेक डेट जी सांगपा खातीर फ्लोर ऑफ द हावस म्हाज्या कडल्यान जी थोडीशी चुकलेली कारण चुकलेली म्हणजे पयलींची डेट्स तशी आशिल्ली 31 मे 2024 आशिल्ली ती डेट फ्लोर ऑफ द हावस सांगलेली ते रेक्टिफिकेशन ऑफ फ्लोर ऑफ द हावस करतलोच. बट जस्ट खूब जाण वेगवेगळो बोवाळ आनी आरोप करपाक लागला म्हणून थोडेशे जे आसा पळय न्ही GMRाचो आमचो गोवा गव्हर्मेंट आनी GMR हांच्या मदलो जो कन्सेशनल एग्रीमेंट आसा ताज्या बाबतींत हांव थोडेशें क्लियर करपाक सोदतां. इट इज एन डेट ऑफ द अपॉयंटमेंट ऑफ द कन्सल्टंट हो 4 सप्टेंबर 2017 हाका डेट ऑफ द अपॉयंटमेंट जालो. कन्सेशन पिरियड 40 वर्सां खातीर आशिल्लो 4 सप्टेंबर 2017 टू 3 सप्टेंबर 2057 पर्यंत. Construction of the period for the 3 years 1095 days from the 4th September 2017 to the 3rd September 2020 पर्यंत आशिल्लो. Operational period it is actually 37 years from the 4th September 2020 to the 3rd of September 2057 आशिल्लो. Exemption for the payment of the annual premium is a 2 years ताका exemption आशिल्लें which is the 4th September 2020 to the 3rd of September 2022 आशिल्लो. Payment of the annual premium which is in 35 years from the 4th September 2022 to the 3rd September 2057 आशिल्लो. आतां हातूर कितें कितें जालें तर पयलो विशय जो आशिल्लो इट इज एन सुप्रीम कोर्टांत आमकां डिले जालो which is a 2 years. The commencement of the date of the payment of the annual premium त्या खातीर डेटी ज्यो आसा पळय न्ही त्यो डेटी हांगासर पयलीं बदलल्यो त्यो सुप्रीम कोर्टाच्या 2 वर्सांच्या डिले खातीर आनी which is almost 634 days which is from the 3rd September 2020 to the 30th of May 2022 हो जो CODचो एग्रीमेंट आशिल्लो तो 4th September 2022 टू 31st of May 2024 म्हणजे जी डेट थंय सांगिल्ली पळय न्ही ती सुप्रीम कोर्टाच्या 2 वर्सांच्या 634 डेजाच्या डिले उपरांत 31st May 2024 तेज्या वेळार हें सगळें करता आसतना फायलीन कोविडाचो जो ताका पिरियड कन्सेशनल जो दिवपाक जाय आशिल्लो which is a 6 months means 180 days तो 180 days हातूर धरूंक नाशिल्लो म्हणून ती डेट आशिल्ली फायलीर आनी फ्लोर ऑफ द हावस जी आसा पळय न्ही 31st of May 2024 सांगलें. ओके ती आतां तेन्ना परत इनिशियल कन्सेशनल पिरियड एंड जालो केन्ना तर 3rd September 2057 टू 30th of May 2059 जालो तो. ओके आतां अकॉर्डिंग टू युअर कन्सेशनल एग्रीमेंट इट इज एन आर्टिकल 36.2 G 36.2 A epidemic which is an COVID-19 its implications with the force major event which COD एग्रीमेंट जो आहा पळय न्ही 30th of May 2022 तो 7th of December 2022 पर्यंत गेलो. ताज्या उपरांत कमेन्समेंट ऑफ द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द एन्युअल प्रिमियम 31st of May 2024 हो जो आसा तो 7th of December 2024 जालो.
the commercial operation of the GMR which is started on the 6th of December 2022. त्या खातीर from that day onwards it is then 2 years which is then 7th of December 2024. हांगासल्यान आमचो रेव्हेन्यू शेअरिंग जो आसा GMRच्या बरोबर हो सुरवात जाता which is then 180 days जे दिल्ले आसा it is then under the epidemic force major हाज्या सकयल जे आसा पळय न्हू हे 634 days तांकां एडिशनल मेळटा. ओके, खंयच्याच आरोपात तथ्य ना. इट इज अकॉर्डिंग टू द कन्सेशनल एग्रीमेंट वीच ही हॅड सायन वीथ द GMR हाज्या प्रमाणे आसा. तांकां 180 days जे आसा हे तांकां अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट दिल्या. विरोधक अननेसेसरी हेजो खूब व्हडलो बावू करून खूब मोठो लॉस म्हणून दाखयता पळय न्ही, स्टेटीक 1 रुपयाचो सुद्दां लॉस करपाची आमची इच्छा ना आनी करचें ना हें सांगता. आमकां आमच्या कन्सेशनरा कडल्यान आमकां जें आसा पळय न्ही 7th of December 2024च्यान रेव्हेन्यू शेअरिंग जे आसा पळय न्ही सुरवात जाता. इट इज एप्रॉक्सिमेटली एन्युअल रेव्हेन्यू वील बी फ्रॉम द 150 to 200 हाज्या मदीं, बट तोय बी 36.99 रेव्हेन्यू शेअर जो आसा ग्रॉस रेव्हेन्यू शेअरिंग हो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो सुरवात जाता. It is under the Article 36.2, which is an epidemic, COVID-19, its implication, which is the force major. It is in 180 days. Exactly. ताणे आमच्या कडेन जानेवारींतल्यान मागलेला, बट स्टील आमी तरी सुद्दां ते दिवंक ना. आमकां जेन्ना 5th of January 2025 पर्यंत मागताले, आमी तो सारको 180 days धरून 7th of December 2024 पर्यंत दिलो.